আৰু এটা অতিকে জৰুৰী খবৰ সমগ্ৰ দেশৰ জনতাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত লকডাউন হ'ব পাৰে। পুনৰবাৰ কৈছো, পূৰ্বতে যি ধৰণে কোভিডৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশতে লকডাউনৰ পৰিৱেশ আহি পৰিছিল, ঠিক একে ধৰণে একে পৰিৱেশ পুনৰ আহিব পাৰে। পুনৰ লকডাউনৰ পৰিৱেশ উভতি আহিব পাৰে। তাৰে ইংগিত দিছে খুদ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক যে পুনৰ লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ হয়তো আহিব পাৰে। কিয় এই কথা কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, সকলোবোৰ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত লৈ আছো এই ডাঙৰ খবৰটো, ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ হ'ব নেকি লকডাউন, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে। পুনৰ লকডাউনৰ পৰিৱেশলৈ যাব লাগিব নেকি দেশৰ জনতা? দেশবাসীক এলাৰ্ট কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এলাৰ্ট কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক। কোভিডৰ সময়ৰ দৰে আকৌ এবাৰ আমি সাজু থাকিব লাগিব, সাহসেৰে প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা আমি কৰিব লাগিব। দেশবাসীক কঠিন সময়ৰ বাৰ্তা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, হৰমুজ বন্ধ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। শান্তিৰ পক্ষত মাত মাতিব ভাৰতে। ইৰাণ ইজৰাইল যুদ্ধক লৈ এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মোদীয়ে। ভাৰতত বছৰি প্ৰয়োজন হয় 33 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন LPG। বছৰি 235 কোটি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে দেশৰ জনতাই, আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰয়োজন হয় 64 লাখটা LPG চিলিণ্ডাৰ। মুঠ LPGৰ 88% ব্যৱহাৰ হয় ঘৰুৱা কামত, বাকি 12% ব্যৱহাৰ হয় ব্যৱসায় বাণিজ্যত। LPGৰ যি ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিছে তাক লৈ মুখ খুলিছে মোদীয়ে। ভাৰতত প্ৰয়োজন হোৱা 60% LPG আমদানি কৰা হয়, আৰু এই 60%ৰ 90% আহে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা, যাক লৈ নেকি মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে সংযুক্ত আৰৱ, কাটাৰ, চৌদি আৰৱ, কুৱেইটৰ পৰা আহে LPG। এই LPG সৰবৰাহ হয় ইৰাণ নিয়ন্ত্ৰিত হৰমুজ প্ৰণালীৰে। যি হৰমুজ প্ৰণালী কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সকলোৱে গম পাইছে। প্ৰতিদিনে গড়ে 153খন জাহাজ চলিছিল হৰমুজ জলদ্বীপেৰে। সম্প্ৰতি গড়ে মাত্ৰ 13খন জাহাজ চলিবলৈ দিয়া হৈছে হৰমুজ জলদ্বীপেৰে। ভাৰতত পেট্ৰল ডিজেলৰ দৰে LPG ৰিজাৰ্ভাৰ নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে মোদীয়ে। সেয়ে যুদ্ধৰ বাবে LPGৰ দৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনি হোৱা নাই। দেশৰ তেল শোধনাগাৰসমূহত LPGৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 25% বৃদ্ধি কৰা হৈছে LPG উৎপাদনৰ ক্ষমতা। 40খন দেশৰ পৰা LPG আমদানি কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সময়ত এক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে পুনৰ লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ আহি পৰিব নেকি সমগ্ৰ দেশত। বিশেষকৈ আমি ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো, LPGৰ নাটনিয়ে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশতেই। LPGৰ নাটনিয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰোৱাইছে দেশৰ জনতাক সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে। ইৰাণ ইজৰাইল যুদ্ধৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে এক প্ৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত, যাৰ বাবে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবলগীয়া হৈছিল, লকডাউনৰ পৰিৱেশত যেনেধৰণে জনতা থাকিবলগীয়া হৈছিল, ঠিক অনুৰূপ ধৰণে একেধৰণে আচলতে পুনৰ এবাৰ লকডাউনৰ পৰিৱেশ আহি পৰিব নেকি তাক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু হৰমুজ প্ৰণালীৰে, যিহেতু হৰমুজ প্ৰণালীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ইৰাণে, তাক লৈ সংশয় আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ যি ধৰণে ভাৰতত LPGৰ প্ৰয়োজন হয়, ব্যৱহাৰ হয়, তেনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত LPG আমদানি হোৱা নাই। তাক লৈ নেকি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গভীৰ সংকটৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰতবৰ্ষ। আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফালৰ পৰা এক ইংগিত দিয়া হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক প্ৰকাৰ এলাৰ্ট কৰি দিছে দেশৰ জনতাক যে পুনৰ হয়তো লকডাউনৰ দৰে এক পৰিৱেশ আহিব পাৰে। কোভিডৰ সময়ত যি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল, সেই একে পৰিৱেশ পুনৰ আহি পৰিব পাৰে, আৰু যাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক সতৰ্ক কৰি দিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই মুহূৰ্তত মোদীৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ আমাৰ লগত আছে। লোকসভাত কি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, মন দি শুনক। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम
और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार
इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है, इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।